আসসালামু আলাইকুম বাদা ও ভাই লেখা অশান্তি মাঝে ও ভাই তুই কেন এদে ভাই কেন এদে ভাই ওয়ালাইকুম সালাম ওরহমতুল্লাহ অশান্তি হতে নিরিয়া ভাই দেশের হালত দিনে দিনে দিনতি দিনে হরা বুঝার মাল সামানে দিনতি দিনে মঙ্গ বুঝার গো ভাই কেমন উত্তম ভাবি তো কুলনা ভারি আছে ভাবি না আমার মনে গিয়ে ভাই কেমন উত্তম ভাই বেগুন ইলানো কি ভাই দুনিয়ার রে বেগুন ইলানো কি ভাই বেগুন ইলানো আজ যদি আরাইও বাসে থাকি আর বাম্মাইও বাসে থাকে আর খান্না কি পুরে মুন্ডু বুঝি তো আইকে ধরা ভাই পুরো বাসে থাকে ও আল্লাহ কেন ও দিয়ে আর জিন্দগি ওই তেরা গলা জেড়ে ও মা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম সালাম ওরহমতুল্লাহ ভাই তোমার গলা জেন অশান্তির হালত তো ভাই তোমার ফ্যান অবস্থা চলে যাও ভাই তোমার গলা বিষয় অশান্তি লাগে তোরা সাইডে বিষয় অশান্তি লাগে না ভাই অশান্তি আনলে রে ভাই কেমন উত্তম এখন হই এখন আইস ভাই হই এখন কিছু তো হাম তো নর ভাই দেশের হালত দিনতি দিনে হরা বুঝার মাল সামানে দিনতি দিনে বেশি মঙ্গ বুঝার গই কেমন উত্তম ভাই কিছু ভাবি তো না করে हम दवा सुन रहे हैं हम बार गिरा है तो नहीं चलो তাই তুই আগে না হ্যাঁ সুরানাতি আইকাবর্তি কতর হারিয়ানি রে বেশি থাকে আইকাবর্তি সোনা বেঞ্চা হ্যাঁ সুরানাতি কেসা বেঞ্চা সোনা বেঞ্চা আলুগুলো তালুগুলো দেখতে ভাই কোন হান মতো দিবি কেন हाँ भाई अगर लोरी आलू तो किसी बेस्ट में क्यों गई भाई आगे तो होते आने बैठताम शुरुआत आने बैठताम आने और बीस बैठताम हमारी की बरगांव सोला बैठताम वो तो हम हालत तो बेहतर लगे कैंगूर जाए बाइक अब तो कैंगूर जाए हाँ शुरुआत कैंगूर जाए रात बहुत गौर जाने हमारी भाई आज सोल पूरा आसान और गौरव मोई सोला लाते जाने हमारी भाई तो माती भी आराम जाए जब तुम्हें नहीं भाई मावर से लोग नहीं जाना हमारी भाई तो कैंगूर अकेले जाता भाई शुरू जाता आई बिशपा भी कुल ना भाई कैंगूर तम भाई आई आई ना हमारी কি নবাবিও না আল্লাহর হুকুম দেখতে যাবো গেনি তোরা মেলেকে যাবে গো না হাসুরা তো তুমি এরলা তুই বলে মেলেকে নিয়ে যাও ভাই তোমার পদরি হইতে ভাই মোর আবাই যাইবি আরা যদি আইজা যদি তিন মানে যদি আরা যদি হিজরত হইলে আরা যদি আরার আরকানাল্লাহ আর মা বোন জানাল্লাহ আর পাইতে গেলে যদি আরা যদি ভাই আর তিন মানে যদি মেলেকে যায় যদি ভাই আর যদি দুঃখান গড়িয়ে যদি ভাই সোনা বেশি পারি জায়গা বেশি পারি জিম বেশি পারি বেশি কিনে করি বাদে ভাই আরা যাইবি আরা যাই বাদে ইনশাল্লাহ একখান না একখানে যাইবি ইনশাল্লাহ মারা যাবে না ভাই ইয়ান হবে আর বাপি আরো হবে आजम भाई आइस भाई हो दो तना ना तुझे गाँव लग भाई তুই কেন হাউস ভাই হাই আল্লাহর তো কুনতা আল্লাহ अंदिला और ताले निजे है ना वजूम निजे माँ बाप और ये साल हबाने वजूम निजे रहा ना रे हबाने वजूम आइस भाई होता ना तुझे सुंदर लगे तू क्या ना हो ইনশাআল্লাহ তুই কেন হবে अच्छा अंदले तो कुलता अल्लाह वाला ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ दुआ दा आइस देख मिली जा
कल्ला है भाई कर यार तो तक मैं आम को कल्ला दौड़ा है दौड़ा आ तू कर तो को कॉल करा दे हेरे गना विषय नाव ना असे तो आशा दे तो नंबर दे नंबर दे तो भाई हम तो जा भी तो बुझे ना भाई और ना भाई इबे की आ कर लो मला क्या Halo, oh ma, oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arar Rohingya life short film or growth photo onatara Rohingya byakunori arar tor photo salam. ए रोहिंग्या शॉर्ट फिल्म में क्या बनाई गई तो बोली Ara deshotun kenguri ashide ede bideshot maze onatara naki ara shuguri ashi naki khoshto fayere naki duk fayere ashi naki ara kakke doriyere ashi nian onatara kesu naki bideshorian moza naki tika koiladian onatara kesu ara deshe bar kule ase butore ase ya nei to sar আগেও নেইলে ইয়া ননলিব দেইলা করে মানে আরা অনতারা দাসা আরার এই শর্ট ফিল্ম আর ওয়ানটা লাইভ ও শর্ট ফিল্ম মানে অনতারা সাইবা বলি আরা দাসে ইনশাআল্লাহ আশা করব रोहिंग्या लाइफ ग्रुप तुन प्रतिशत साथे ओनरा और यहाँ पे वीडियो को फायदा से लाइव गुरु तुम और हमारा सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू